सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाँ द्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। सर्वप्रथम वर्ष 2026 उपलक्षे आपण माननकु आम चैनल तरफ हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर। वर्ष 2026 टी आपणक पई शुभ आउ मंगलदायक हेउ। आपणक चलापथरे कुसुम प्रफुटित हो यह प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କ पाखरे आमर कामना। आज आम कहिबा वर्ष 2026 रे कहिबा कोन परिवर्तन आपनकु देखिबाकु मिलिबो। सबु वर्ष परि ए वर्ष मध्य आम प्रत्येक राशि आपणक पई राशिफल नै करी आसीछु। आउ एबे आम 2026 पई मध्य जदि आम विशेष रूप रे कहिबु तो आपणक पई विशेष भाबरे 2026 रे किपरि स्थिति रहिबाकु जाउछि, केउ प्रकारर उत्थान पतन आपनकु देखिबाकु मिलिबो, केउ प्रकारर सावधानता आपनकु रखिबाकु पड़िबो, ता सहित कोन सब उपाय आपनकु करिबाकु पड़िबो से इन्फॉर्मेशन मध्य देबु। जदि विशेष भाबरे कहिबु आमे सबुठारु प्रथमे आपनकर हेल्थ रिलेटेड स्थिति विषय जदि आलोचना करिबु तो स्वास्थ्य आपनकर तो भल रहिबो, किंतु क्रोध आउ जिद्दी एहा आपनकर विशेष रूप रे बढ़िबो। क्रोध आउ जिद्दी कारणरू माने बनी जाउथबा कार्य आपनकर विशेष रूप रे बिगड़िबो। तेणु क्रोध उपरे आउ जिद्दी उपरे विशेष रूप रे वर्ष 2026 रे तो आपण कंट्रोल करि नियंतु, नहले भयंकर स्थिति आपनकु देखिबाकु मिलिबो। जदि आमे एठी आपनकु कहिबु धन कुटुंब परिवार खजाना ए सब स्थिति विषय रे तो वर्ष 2000 स्थिति रे तो आपनकर चार चांद लागि जिवो। पूरा आपण मालामाल साब्यस्त हेबा पई जाउछंती। काहेकि ना जदि कहिबा सबु प्रकार रे स्थिति आपनकु मिलिबो, घरे पूरा खुशी रो माहौल आपनकर देखिबाकु मिलिबो। जदि कहिबा आपनकर ऐश्वर्यर आपनकर पराक्रमर आपण विजय प्राप्त करिवे कि नहीं से स्थिति विषय जदि एठी म आपनकु आलोचना करिकि कहिबी तो सबु जगह रे आपनकु सफलता ही सफलता वर्ष 2026 रे मिलिबो। ता सहित धन सहित विशेष रूप रे जदि एठी आमे आपण माननकु कहिबु प्रॉपर्टी वाहन मातार सुख भाग किपरि रहिछि तो ए सबु टिके तालमेल रे परिवर्तन हेबो। कारण छोट मोटो प्रोब्लेम तो ए वर्ष आपनको निहाती आउ डेफिनेटली देखिबाकू मिलिबो। ता सहित स्टूडेंट्स मानक विषय रे कहिबा जदि विशेष रूप रे तो संतान संबंधित रिलेटेड विषय रे कहिबा तो स्टूडेंट माई टिके आलस्य सब्यस्त होई जिवे। ता सहित आपण धीर मंथर गति रे चलिबे, तो सेथि पई आपण टिके पाठ पढ़ा रे कंसंट्रेट रखंतु, आगो को बढ़िबा पई आपण ट्राई करंतु, फोकस रखंतु। शत्रु कोर्ट ऋण निर्णय ए सब विषय जदि कहिबा विशेष भाबरे तो वर्ष 2026 रे आपणक राशि रे जदि कहिबा बृहस्पतिंकर दृष्टि रहिछि तो बृहस्पति दृष्टि जेहेतु शुभ परिणाम देउछंती तो विशेष रूप रे केउठी जदि कोर्ट केस रहिछि तो समझौता आपण करि नेबे। रोगर स्थिति जदि रहिछि तो रोग स्थिति रे आपणको किछि लाभ प्राप्ति हेबो। ता सहित किछि ना किछि जिनिस आपणकर वर्ष रे कंट्रोल हेबो। जदि आम ये विशेष भाव में कहिबा आपणकर दाम्पत्य जीवन विषय तो दाम्पत्य जीवन आपणकर जदि कहिबा सुचारू रूप से विशेष रूप से चलिबो, किछि प्रोब्लेम एते हेबनी। जदि आपणकर स्वास्थ्य रिलेटेड कहिबा तो स्वास्थ्य उपरे बृहस्पतिंकर दृष्टि रहिछि तो आपण स्वास्थ्यवान रहिबे। ता सहित सब प्रकार कार्य आपण करि नेबे। एहा सहित जहाँ भी मन रे आपणकर विचारधारा रहिछि तो से सबु को नेकी आगो को बढ़िबे आ सफलता मध्य प्राप्त हेबो। आपणकर भाग्य विषय जदि कहिबा तो वर्ष 2026 अर्थात नुआ वर्ष परठू आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। भाग्यर साथ रे आपणको आगो को पूरा दौड़िबे। परिश्रम तो आपणको करिबाकू पड़िबो आ परिश्रमर 6 गुणा फल आपणको प्राप्त हेबो। लाभ ही लाभर जोग आपणको पई बनुछि। राज्य चाकरी व्यापार विषय जदि कहिबा तो से सबुरे पूरा लाभर स्थिति रहिबो। ता सहित किछि उत्थान पतनर स्थिति रहिछि। कारण राहु जेहेतु अशांत रहिचंती तो राहु को शांत करबा पई चेष्टा करंतु। राहु रिलेटेड किछि जिनिस आपण दान मध्य करिवे, एहा आपणको राशि पई बहुत ही भलो साब्यस्त हेबो। ता सहित आपणकर लाभ क्षेत्र विषय जदि कहबा तो लाभ क्षेत्र स्थिति वर्ष 2026 रे आपणको लाभ मिलिबो। आपण माता पिता ठारू लाभ पाइबे। व्यापार बिजनेस रे जो पुराना डील आपणकर थिला से सब डील फाइनल होई जिवो आ पूरा लाभवान हेबे। लॉटरी लागिबो, पुराना धन मध्य मिलिबा सहित गुप्त धनर प्राप्ति जुग मध्य वर्ष 2026 रे आपणको पई रहिछि।
ତା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଲିମିଟେଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପଇସା ଆସିବ ଆଉ ଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମାସିକ ଫଳାଦେଶ ଆମେ ଦେବୁ ବର୍ଷ 2026ର ପୁରା ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଯଦି କହିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବିଷୟରେ, ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ସେସବୁର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାର ରହିଛି। 14 ଜାନୁଆରୀରୁ 14 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆପଣ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିନେବେ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ 12 ଫେବୃଆରୀରୁ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିଷୟରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କାରବାର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାଜନେତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। 14 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଲାଭ ସହିତ ଧନ ସହିତ ଇନକମ୍ର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ 14 ଏପ୍ରିଲରୁ 14 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ରହିଛି, କାରଣ ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏମିତି ରହିବ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଏମିତି ମନ ହୋଇପାରେ ସେଠି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ଦେଇପାରେ ଆଗକୁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। 15 ମେରୁ 15 ଜୁନର ସମୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ତ ଏ ଟାଇମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, କାମୁକ ହୋଇଯିବେ। କ୍ରୋଧର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବେ, ତ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। 15 ଜୁନରୁ 16 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଗତି, କୁଟୁମ୍ବର ଗତି, ପ୍ରଜାର ଗତି, ତା ସହିତ ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 16 ଜୁଲାଇରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ନୂଆ ନୂଆ ମିତ୍ର ବନିବେ। ଧନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ରହିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅକାରଣର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରିପାରେ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା 17 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଏ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ନୂଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି କରିବେ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। 18 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା 16 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ, ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କାନୁନ କାରବାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇପାରେ, ତ ସେସବୁର ଖିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାକି ଯଦି କହିବା 16 ନଭେମ୍ବରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 17 ନଭେମ୍ବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜି ବେପାର, କାରବାର ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସହଯୋଗ, ଭଲ ମାହୋଲ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି କହିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଡିସେମ୍ବରରୁ ନେଇକି ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅର୍ଥାତ୍ 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଟିକେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାରି ରକମର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ବର୍ଷ 2026ର ମହାପ୍ରତିକାର ବା ମହା ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ତ ବର୍ଷ 2026ର ସମୟକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଗୁଆ ଯେହେତୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ତ ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆଗୁଆ ଉପାୟ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ବେହତରିନ ବନାନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବର୍ଷ 2026 ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ବର୍ଷ 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।